श्रीकालिकाष्टकं स्तोत्रम्। गलाक्तमुण्डावलीकण्ठमाला महाघोररावासुदंष्ट्राकराला विवस्ता श्मशानालया मुक्तकेशी महाकालकामाकुलकालिकेयम्। भुजे वामयुग्मे शिरोसिं दधाना वरं दक्षयुग्मे भयं वै तदैव सुमद्यापि तुङ्गस्तनाभारनम्र लसद्रक्तशृक्कद्वया सुष्मितास्य शवद्वन्द्वकर्णावतंसा सुकेशी लसत्प्लुतप्राणां प्रयुक्तेककाञ्ची शवाकारमञ्चाधिरूढशिवाची चतुर्वेक्षशब्दायमानाभिरेजे विरंच्यादिदेवस्त्रयस्ये गुणास्त्रीन् समाराध्य कालीं प्रधाना बभूवुः अनादिं सुरादिं मकादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देव। जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तम्भनीयं किमुच्चण्टनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देव। इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजस्तु कामान् यथार्थं प्रकुर्यात् तदा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देव। सुरापानमत्ता सुभक्तानुरक्त लसत्पूतचित्ते सधाविर्भवत्ते जपध्यानपूजा सुधाद्वौतपङ्क स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देव। चिदानन्दकन्दं हसन्मन्दमन्दं शरच्चन्द्रकोटिप्रभापुञ्जबिम्बं मुनीनां कवीनां हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देव। महामेघकाली सुरप्तापि शुभ्र कदाचित् त्वचित्राकृतिर्योगमाय न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देव। क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यात् तवाध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देव। यदि ध्यानयुक्तं पठेद्यो मनुष्य तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहे चेष्टसिद्धिमृते चापि मुक्तिः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देव। इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं श्रीकालिकाष्टकं सम्पूर्णम्।